son. It's our turn to pick heroes. Only Copy that. civilization can last forever. Sugod na mga pre! Grabe naman to, pre. Enemy has been slain. Sunod na sila tanan, par. Ally has been slain. Magdagas ka ba, boy? Kaya mo po, boy. May namatay sa kalaban! Tumakas ni ko ani may. Kala mo kaya mo po, ah. Tara, par. Sugod na mga pre! Uy, gabi yun lang, par. Nag-angas tayo. Sinusugod na tiger natin! Lakka. Nakabasag tayo ng turret pa nga Ito, oh, grabe yung buwang-buwang na buwan, pre, oh. Nasira turret natin! Nagpupush lang. Your team has destroyed a turret. marker! Pag-isunod na lang ito na ako pa. Last ano na to, guys. Last game. Para sa gabing to. Tapos bukas na naman. Patay! Patay! Slain. Vamos, dale un por. Retreat! Bukag! Kabahala ka dyan, pre. Importante, mabuhay ako. Yun lang. My bad. Sorry! Okay lang, pre! Ba't ka nagsasorry, pre? That's okay. Pre, ni-reveal na niya. Totoo nga, pre. Totoo, pre. Do you actually think you stand a chance? Totoo, pre. Ay, wait lang. Sige, boss. Ano, yung pasok ka lang sa room ko, 1131. Pick your hero. Lagi naman to. Sabi, Chris, na tuyo ko. Umaatake ka. Lakang bot. Bawal atakin si cute, pre. Don't worry about it. Di na yun mahabol, pre. Sama-sama na mga pre! Copy that. Sama-sama na mga Ginas na! pre! Ay, gadgets walang tinamaan, pre. Puta, ragis na yan. Celestial creation. Grabe naman yung ult ko dun, pre. Dumaan. Calculated strike. May namatay sa kalaban! Yes! Par. May namatay sa kalaban! Yes! Dalawa niyo lang, pre! Yun lang, par. Dalawa niyo lang, pre! Full kill siya! Grabe, panood ko naman victory. Nabuang na yung mga kalabanan eh. From the marker! Ang Honor of Kings community. Tara, par. Ayaw na kaulaw, par. I-like og share na diha, par. Tatin, boy. Nagloko yung ano natin, pre. OBS. Tsaka internet. Gags talaga, boy. Sus, kamatay. Ganda ng skin ng ano, par. Liupo. Aliupot. Ay, shout out sa 6 viewers natin din, mga pre. Welcome. Balikin mo, pre. Their own ignorance as other people being stubborn. Tara! Ano pa hinahintay nyo? Pasko! Pastilan kayo, pre! Ah, tara na. Nakawala na nga itong mga nananaw diri, pre. Binuudan siguro sila ako sa akin lang. Sayang, min! Sige lang, wag tayong maging ano, pre. Kalma lang tayo, pre. Par! Diba?
always keep my promises. Grabe. Everything Papihigil lang ano to boy. Higil to boy. Dapat binaban to sa rank pre. Par. Grabe naman to pre. Ay, 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 gagi pre. Hala, yung MP mo nahin ni par. Gagi. Ala. Ala ka. Push pre. Unstoppable Negri! Push mo pre, bilis. Sag tayo ng turit sa may namatay sa kalaban! Ang ganda naman! Double kill! Charge! Na! Shot down the free! ultimate not ready yet. Gagi par. Bawi na lang, pre! Pre. The wind Okay kayo na magsabi niya akong palangga oy. Gagi par! Retreat. Andun pala si Zilong. Tabi. Shut down. Copy that. Gagi. Invite isa. Invite isa. Na! Shot down the free! Sayang pre, wala akong ult pre. Wait lang. Double kill siya! A minor Bulutog ta. Bulutog naman ta. Sakit, ang sakit, ang sakit. Gagi. Laka. Laka, yun lang. Gagi talaga oh. Bawi na lang, pre! Di pati yan par. Di. Nice ka. Di. Sus gagi True par. calligraphers maintain a Overlord pre oh. Spears and armored Nice one. Yes! and Nice, then nice. Di, more attack pa. Bawi na mga, pre! Meron pa dyan. Kaya pa natin yan par. Asa na sila par? May ult na tayo par. Wala, wala, wala. Aba na pilunin mo. has been slain. Galit na si ano, si Bosayon. O di ba para lang nagda-rap pre? O baka gusto niyong sumali pre, ano, mag-comment lang kayo sa baba pre. Ay, ka ba pre? Sige. Skills and cooldown. Retreat. Ano, dali. Eh, sakit na kayo. Grabe ako talaga inuuna pre. Grabe sa mga kalaban to. Wala, bakit? Hindi ano nagano si, ano si... Ang bubo ko dun pre. Above na tayo pre. Not compatible. Not compatible pre. Bakit? Ako to si Sai ng lahat siya. Ba't wala nang nanonood sa atin mga pre? Manood naman kayo pre. Ano yung MM par? Ano yun yung MM? Gagi. the guild always Tahan nyo yung MM par. Double kill siya! Kalmahan niyo lang, pre! Ah pre. Grabe si Butterfly par. Yung baba. Assemble a
Dumating na ating listahan! Tara, 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 tara. Sugod na mga pre! Ay, gagis, Don't pre. engage and farm Andito, pre, oh. first. We're falling behind. Tara, pre. Pasok, pre. Nang luod si ano, pre. Si Boss Lux, pre. Par, dito, par, oh. Pre! Kaya to, par. Sana all! Godlike! Double kill! Pre, di. Yun lang, papong. Tumalon, par. Kalma lang, MMA. Kalma lang. Ay, shoutout sa viewers na rin dyan, mga pre. Welcome sa ating stream. Sugod na mga pre! Copy that. Ay, par, dito, par. Kaya na ba? Sabagay na gawin. Flat pre na pre! Ganyan lang, pre. Lang atras sa banti lang, par. Nice. Very good. Overlord, pre. Oh. Are easily lost. Overlord. Only civilization. Nice ka. Oh, shit. Okay. Down with you. Nice ka, boy. Katakas pa tayo dyan, boy. Panalo pa nga. Gagits. Tarat. Copy that. Yaka! Nasira to rin natin! Yeah, ayaw pala ya. Wala, pre. Si ano na lang, si Pre Jamel. Hoy, shoutout sa mga viewers natin dyan, mga pre. Saan kayo? Sa pula, sa puti. O halabira. O patan. Agi, wala man lang ako Nice to. Ito na. Andito ko, par. Kagi, par. Nastan. Naka-cute, pre. Isa ka talagang solid cute. Maraming salamat, pre, sa pag-share, pre. Nang dahil sa'yo, kumakalat na yung... Okay. Nalisod na kayo pangitaan ako, okay? Ayaw naman good siguro ko. Cute na kayo ba? Manang dugay kayo High ground tower is under attack. Walang mga pre. Tara, kabisi ko. Palagan nyo, boy. Sige, boy. Sige, par. Nice par. Sige, par. Lupag ganyan, par. Sayang, par. Grabe naman to nga. Lakad, tara. Sugod na pre! Sayang nakapag-flicker out pa. Sugod na pre! It's our I will chance. command the thunder. Ay, shoutout sa 6 viewers natin dyan, pre. Maraming salamat sa panantili, pre. Sana okay lang kayong lahat, pre. You are in the mid Ay, lane. hindi pa ako, par. Dapat nag-core na lang ako. Tayo, pre. Dito na lang muna. Lo! Sugod na mga Laka, pre! Copy that. Tara! Sugod na mga Palag dito na. Saan pa tayo noon na to? Uy, par, huwag masyadong ano, par. At ako, par! Loko, mahurot mo! Loko! Only results matter to me. Naku po, mga pre! Attack the Overlord. Ito na. Alak! Papakitaan na tayo maggaro, pre. Tapos napatay, pre. Sana okay lang tayo dyan, pre. pre! Loko! Nakapar! Pre! Grabe yung ulo, par. Blazing star. Ang sakit! Legendary na siya! Di kayan, par. Sugod na Ah, grabe talaga, oh. siya!
Gagix, pre, worldly. Kaninong skin to, pre? Wait lang, pre, kaninong skin to? Worldly. It's our turn to pick hero. Dito, pre. Ay, Gagix. Surviving beyond your friends is the worst of punishments. Copy that. Grabe, tagal ng ano, pre, matchmaking, pre. Yan na. Ito na. Ito na. Shoutout sa pagkuha ng mga kalaban na to, par. Medyo sumasakit na tayo, mga pre. Sama-sama na mga pre. True courage consists in Rickerton Castle. No princesses to say wow. Hats off to you. Sama-sama na mga pre. Nice ka. Kalmahan niyo lang, pre. Buti na lang at nabuhay pa ako doon, par. Sana, pre, pag ano, pagbisita sa ating stream, let's go. Pantay ka na, boy. Unstoppable. Welcome to Honor of Kings. Enemy minions will arrive in 5 seconds. O, tara. Sige, dinayin mo kakatagas, boy. Nice ka, boy. Nice ka, boy. Knows no end. We will win again. This time on the scale of the universe. Pupush yung dalawa sa top, mga pre. Gagix. Back, pre. Deep. Deep. Panalo. Agad ba nga, pre? Welcome to Kunin ko na lang to, par. Kunin ko na lang this. Tara. Baka gusto nyo sumali, par. Magkano lang kayo? Mag-comment lang kayo ng cute. Sali ako, cute. Kitan ko sa buong Honor of Kings. Let's go. Gagi pa, dipinsa lang, par. Di, par. Di tayo magaling, par. Mukhang matatalo na nga tayo, pre. The rebellion. Give it our all. It's our turn to pick heroes. Give it a wow. Yung role ko talaga, mid lane tsaka ano, farm lane. Ngayon lang ako nakapag ano, nakatry ng ano, ng muna tayo, pre. Shout out sa viewers natin dyan, mga pre. Welcome sa atin. Bigla na lang nawawala, boy. Charge muna natin, par. 5 seconds left. Tara, par. Back. The first year of the Galactic Era, humanity ventured into space. Gagix, pre. Eternity is here. Par. ang ganda naman. Shotgun ka, pre. Gagix, pre. Ayan siya. Ay, Gagix. Gagix, kala ko ano. Tara. Unang hits, tanpar. Boy, kala mo yun, boy. Kala mo lang yun, boy. Endless roaming. Ster. Let's go. Kadugaya kay makit. Patamaan ang skills niya.
Your team has destroyed Gagi, a sobrang turret. OP nito. Kuan pag yun, paras na ako, cute ba? Ay, syempre, idol. Tuloy-tuloy lang to. I must be consumed by shame right now. Sa inyong lahat. Lag, pre. Gagix na yan, boy. Buti na lang. Malakas na flexes natin, par. Buti na lang kapag flash tayo dun, pre. You're in the wrong castle. No princesses to save here. Feeling spring. Sinusobot na! Tingnan natin! Yung ult natin, pre. Double kill na! Oh! Quadruple siya! Tira siya ng ano, pre. War is about more than just battle. Ano mo, par? Namatay sa kalaban! Yes! Pag lumapit ka dito, par, ano, wasak yung panty. Ano, par? Par, huwag kayo dito, par. Para need back up here. Sama na mga pre! Kalma lang tayo, mga pre. Wala kasama, ha, yung farm. Ito ka din, pre. Life isn't Let's go, let's go, let's go. Naglalag pa yung stream natin, 5 guys. seconds left. Sige par. Ganito lang mag-ano, pre, para mabilis lang kayong makapag-ano, pre. Makapag-jungles. Kaya natin sila dito, pre, pag may kasama lang tayo, pre. Gagix talaga, oh. Pre, ang galing natin, pre. Gagix sa tsambahan pa natin nun, pre. Nice G. Pastilan. Yan. Viewers natin dyan, mga pre. Let's go. Maraming salamat sa pagbisita sa ating stream, mga pre. Let's go. O, ito na. Gagix. Atras. Shut down. Retreat. Nice. Nice, pre. Aray, baka ma-first blood ako, par. Baba. Just me! A little pick me up! Someone put banana peel Nice ka, pre. Atras mo na, pre. Top down! Ay! Gagix, par. Ano yung... Wala tayong bullet factor dun, par. There are no foolish Nakabasag tayo ng turret mga Katabla ko tayong boy, pre. Ay, pastilan. Sus, ino-ult wala man ng garbage damage. Diyos ko, Kung Ming. Di nyo yan mahuhuli, par. Ganun. Ay, shoutout sa 5 viewers natin dyan, mga pre. Welcome sa ating stream. Laka! Nasira to rin natin! Pre. Lang, wait. Labas tayo, pre. Calculating pa rin yung dalawa, pre. Kitan ko sa buong Honor of Kings. Let's go! Ba't di ka na sumasali sa ano ko, pre? Sa laro ko, pre? Kain tayo, guys. Kinin, par. Nice. Laka! Nasira to rin natin! Sama na mga pre! Rampage! Bilis tumakas, par. Gagits. Binabalagbag na si ano, pre. Nice. Double libre! At the marker.
Gagi mo. Copy that. Nadikitan pa tayo dun, boy. I-treat mo na mga... Pak! Pak! Free. Yun lang, pre. Nice. Nice. Free. Good night. Eli, clear high ground. Nice, pre. Nice mga pre. Pre. It's our turn to pick. Para kumalat na yung kakita natin sa buong Honor of Kings, par. Unstoppable Nebly. Let's go. Ay, kane. Kay. Iwo na pag-order ni mo, anak. Kay, kane. O, kanara, buds. Kanira? Abi pa, tanong sa uban. My name is whatever she calls me. Gagi, par. Di pa... Uy, nice one. Pasiran. Ay, shoutout sa 9 viewers na dyan mga pre. Untol ang tabaghak. Only those Naka. with Sige. Nice ka. Grabe naman tong ano namin, par. Batak. Yun lang. Pre. Corner of the world. Tara, par. Sila yung naubos, par. Tara. Sugod na mga pre. Musulong pag yung sira isa. Kamatay. It's so brave of you all to line up and march to the death. Patayin, par, oh. Uy, gagi, pre. Gagi talaga, oh. Tarayan lang pre. Di patayan, pre. Di. Ayun lang.